Perfecto. Muy bien, pues vamos a continuar We're going to continue here today donde nos quedamos ayer. where we left off yesterday. ¿Cómo se llama el tema? What's the name of this topic or this theme? Fundamentos en el libro de los Hechos, ¿no? Okay, the fundamentals of or the foundation of the book of Acts. Vimos en resumen So the summary would be que Jesucristo llega y encuentra pues su materia prima, que son los discípulos que empieza a llamar. okay, so Jesus Christ comes on the scene and he finds kind of his first fruit in a sense, his what he has to work with in his disciples, Y empieza a trabajar en ellos and he begins to work in them, y él tiene claramente un objetivo and he has a clear objective, de lo que quiere hacer en la vida de ellos. what he wants to accomplish in their lives. ¿Y cuál es el principal de los objetivos de Jesús? And what it would be the principal objective of Christ in Es una this? pregunta. That's a question. What do you think is the principal objective of Christ Cuando and what los he wants to encontró. work in his disciples? Desde que los encontró ya tenía un objetivo con ellos. ¿Qué era? From the moment he came to them, he had a main objective. Hacerlos pescadores de hombres. To make them fishers of men. ¿Sí? Entonces, So, nos encontramos con cuando que Jesús sabía que todas sus enseñanzas we came to the place when Jesus, through all of his teachings, todos sus ejemplos, all of his examples, actos proféticos que él hizo para ellos, his prophetic acts that he did with them, las parábolas que les enseñó, the parables that he taught, iba a llegar un momento en que ellos lo iban a entender there would come this moment when he knew that they would understand. y se iban a convertir en convicciones para ellos. And these things would convert into convictions for his disciples. Y en ese momento ellos ya serían odres nuevos, And in that moment, they would become new wineskins, listos para recibir el vino nuevo. ready to receive the new wine. Entonces Jesús trabajó con ellos, trabajó con ellos, trabajó con ellos, So Jesus worked with them and worked with them and worked with them. muere, resucita He died and was raised y again. continúa trabajando en ellos. And he even still was working in them. Y cuando él ve que ya están listos, And when he saw that they were ready, se vuelve a ir he goes up again, he ascends, y entonces ellos reciben el vino nuevo. and they receive the new wine. Sus vidas fueron cambiadas, Their lives were changed, completamente transformadas. completely transformed. Ellos no tenían idea de lo que iban a vivir ahora. They didn't really have any idea what they were going to live out or they were going to live now Lo que iban a enfrentar, en lo que se iban a encontrar, or what they were going to encounter or confront. pero ellos ya estaban convencidos But they were now convinced de quién es Jesús, who was Jesus or who is Jesus, quién es Dios, who's God, quién es el Espíritu Santo, who's the Holy Spirit, quién es la iglesia who is the church, y quiénes son ellos de manera individual. and who they were individually. Estaban convencidos, They, seguros. they were convinced, they were secure. Llega el Espíritu Santo The Holy Spirit came, y se potencializa esta convicción, and like that, their conviction became even stronger. cobra vida. Like life came into those convictions. Todas esas convicciones sembradas por Jesús All those convictions that was sown into them by Jesus, empiezan a vivificarse they would begin to become alive, y empiezan a moverse en una acción and they begin to move in those actions of those convictions, donde ellos vieron que todo lo que Jesús les dijo and where they begin to see everything that Jesus told them or taught them, se fue cumpliendo it began a to través de be ellos. fulfilled or completed. También vimos que esta reforma We also saw that this reform or que reformation nos toca vivir a nosotros that we are living, or that is we have part in that, de regresar otra vez a los fundamentos that we need to return to these foundations or to these fundamentals que estamos encontrando en el libro de los Hechos. that we find in the book of Acts. Es entonces, ¿cuál? Otra pregunta de examen. So this, Principal de los fundamentos. what would be the principal thing in the libro of Hechos? Or No, en esta reforma que nos Okay. toca vivir.
what would you think, this is a question, is the principal theme or the main theme in this reformation, in this reform that was brought to the church? ¿Cuál es? What is it? What was it? Santidad, mantener la presencia del Espíritu Santo. To maintain ourselves pure and to En la presencia del in Espíritu the Santo. presence of the Holy Spirit. Honrar, valorar, To honor, to value ¿sí? La presencia del Espíritu Santo en mi the vida. presence of the Holy Spirit in my life. Todo el diseño de Dios desde la caída del hombre, All right. The whole design of God since the fall of man, todo lo que el mundo tuvo que pasar, everything that the world had to go through, todo lo que el pueblo de Israel tuvo que hacer, everything that even the people of Israel had to go through, todo lo que or that they had to Jesucristo do, tuvo que dejar su gloria, descender, even Christ having to leave his glory in heaven and caminar come down, entre nosotros, humillarse a and- una and manera humana. humble himself and walk among us. Dios ya tenía un plan. God had a plan. Es todo el costo This was the price, de algo que nosotros tenemos el privilegio or the cost of now of what we have the privilege que no tuvieron los demás, that the others did not. que es Which is la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. the presence of the Holy Spirit in our lives. Es lo que Dios siempre estuvo esperando. That was the thing that No, de que Dios siempre estuvo that was esperando. what God was always waiting to do. Sí, fue el momento más esperado de Dios en It was the todo el moment diseño. what God was just waiting to be able to do and going through this whole process for that moment Entregarnos su espíritu to give us his spirit y que su reino se establezca entonces en esta tierra and so that his kingdom can be established in this earth a través de una iglesia vivificada, through a church that is alive, rendida, surrendered, llena del poder del Espíritu Santo. full of the power of the Holy Spirit. Ahora, Now, el Espíritu Santo, the Holy Spirit, como podemos ver, as we can see, no es una varita mágica it's not a magic wand que llega a tu vida that comes to your life y ¡bum! Ya amo a toda la gente. and now I just like, woo, I love everyone. Puedo dar mi vida por Dios. I'm going to give my life for No God. importa lo que hagan contra mí, yo sigo adelante. It doesn't matter what happens against me. I'm going to go forward. De repente ya tengo mucho valor. Now all of a sudden I just have so much courage. Ya tengo tanta revelación. I have so much Tengo revelation. mucho que dar. I have so much to give. No funcionó así. It doesn't work like that. Cuando el Espíritu Santo, si fuera así, Yeah, okay, the Holy Spirit, but if it was like that, pues Jesucristo hubiera llegado Jesus Christ would have y came le hubieras dicho, reciban el Espíritu Santo, yo ya me voy. Y el Espíritu Santo se encargará de hacer todo lo que tiene que hacer en tu vida. Jesus Christ would have just came and he would have given you the Holy Spirit. He would have basically say bye, and the Holy Spirit would just take care of everything. Porque es como una varita mágica que va a Because it's hacer just like a magic wand being given to you, or un like cambio en tu vida. boom. ¡Bum! Pero no, But no, Jesús tuvo que trabajar en la vida de ellos, Jesus had to work in their lives que ellos se liberen that they would be free de miedos y temores of fears and fears que tenía el pueblo de Israel en contra de Dios. that I'm sorry, say that again. Miedos, temores contra Dios cuando Jesús llega. Fears that they would have with God when Jesus Christ came. Ya tenían unos conceptos equivocados de quién es Dios. They had some misconceptions of who God was. Y el corazón del primer pacto, o sea, las leyes, Okay, the heart of the first covenant or the laws, ya estaba distorsionado. it was already kind of disfigured or distorted. There we go. Good. Thank you. Y vivían una hipocresía, And they lived a hypocrisy, una vida vacía. emptiness. No había palabra, no había revelación. They didn't have word. They didn't have revelation. Muertos, no había vida. They were dead. They didn't have life. Entonces Jesús llegar
y empezar a que ellos desaprendan, So Christ came and they began to unlearn, ¿sí? Enseñarles a desaprender, to unlearn and relearn, ¿sí? Y a prepararlos para lo nuevo. to prepare them for the new. Fue un trabajo no fácil, It was not an easy job. pero Jesús sabía con la convicción de estas personas But Jesus had the conviction that these, los haré pescadores de... I'm going to make fishers of men out of them. Y esa será la vida de ellos. And that's going to be their lives. Entonces, So ahora, now, cuando nosotros, lo que nos toca vivir a nosotros, what now is our part to live out. no lo vamos a malinterpretar, Let's not misunderstand it. de que necesitamos hacer todo un trabajo en la vida de las personas nuevas, What was the primero? ajá, que no debemos de entender esto como que tenemos que hacer un trabajo en la vida de las Okay. personas que vamos a evangelizar. We shouldn't understand this, that we're going to have to work in the lives of those who are evangelized Y hasta que llegue el momento en que digamos, ok, ya estás listo para recibir al Espíritu Santo. in the sense where we work with them until they're ready at a place where they can receive the Holy Spirit. Porque cuando ellos reciben al Espíritu Santo, Because when they receive the Holy Spirit salieron a evangelizar, and they went out to evangelize, no es lo que hicieron. that's not what they did. Ellos predicaron el Evangelio, Okay, they preached the gospel. crearon fe en la vida de ellos, un fe hacia Dios, hacia Cristo. There was a faith that was raised in them in Christ. They had a faith. Demostraron la necesidad que tenían de Dios y de arrepentirse de They sus pecados. showed them their need for God and to repent of their sins. En resumen, les There was- predicaban el Evangelio, Okay, the summary is that they preached the gospel. los bautizaban en agua, They baptized them in water. los bautizaban en el Espíritu Santo. They baptized them in the Holy Como Spirit, lo hemos estado aprendiendo de la As- misma manera. as we've also been learning in the same way. Así lo hacían That's how they did y it, así lo hacemos. and that's how we do it. Pero ¿qué pasa entonces? But what happens then? Aún debemos seguir entendiendo como fundamento principal de But we los should principales continue to understand as like the principal thing or the foundation que estas personas que son llenas del Espíritu Santo, that these people that are full of the Holy que Spirit, han recibido el bautismo del Espíritu Santo, that have received the baptism of the Spirit, aún no sigue siendo esa varita mágica. ellos. Ajá, aún no sigue siendo una varita mágica actualmente. Okay. Los que han recibido el Espíritu Santo aún no sigue siendo una varita Okay. mágica. Yeah. So even those who have received the Holy Spirit, it's not like they become this magic wand or the wand thing going on. Sí, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? So what's para going nosotros? on now in us? Todas esas personas que no conocen a Cristo All these people who don't know Christ, viven bajo el gobierno de Satanás. they live under the power or the government of Satan. Y dice la Biblia que Satanás los ciega And the Bible says that Satan blinds them para que ellos no entiendan so they don't understand, o les robe or that he robs them toda verdad que venga a sus vidas. all truth that comes to their lives. Ellos necesitan ser bautizados y morir a esta So esclavitud. they need to be baptized and die to that slavery. Pasan por el agua They go through the water y entran a una nueva vida and they enter into this new life en arrepentimiento. through repentance. Y de este lado, And on this side, en el gobierno de Cristo, now in the government of Christ, ellos reciben el Espíritu Santo. they receive the Holy Spirit. Pero ahora en este lugar, But now in this place, en este reino, in this kingdom, comienza una vida para ellos they start a life they start a life de toda esta formación. of like this formation. Pero ahora su espíritu está vivificado. But now their spirit has come alive. Ahora ya tienen una comunión directa Now they con el have Padre a través del Espíritu Santo. A direct communion with the Father through the Holy Spirit. Ahora sus ojos sí son iluminados. Now their eyes are illuminated. ¿Sí? Yes? Y al tener sus ojos abiertos, iluminados, And having their eyes open and illuminated, viendo Watch. contemplando ya okay, watching and considering la gloria de Dios. the glory of God,
¿sí? Entonces, So vamos a ver en let's check here. Primera de Corintios, capítulo. First Corinthians. Can I get an English Bible? Yeah. Sorry, unprepared again. First Corinthians. Ajá. Primera Corintios. A ver, permíteme, es Segunda de Corintios. Second Corinthians. Sorry. Aquí Pablo, desde el primer versículo, ¿De qué capítulo? de capítulo 3, Okay. Segunda de Corintios 3, So we're talking about 2 Corinthians 3 here. dice acá, otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos, versículo 1. All right, from verse 1, okay? 2 Corinthians 3, we're starting in verse 1. Dice, otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos. Do we begin again to commend ourselves? ¿Acaso somos como otros que necesitan llevarles cartas de recomendación o que les piden que les escriban tales cartas en nombre de ellos? Or do we need, as some others, epistles of commendation to you, or your letters of commendation from you? O sea, entendemos que dice acá. Necesitamos So we need las cartas de recomendación de otras personas these letters of recommendation from others, como nuestro currículum As espiritual, our spiritual curriculum, mis logros, my mis achievements, acciones, my actions, ¿sí? Para ser reconocido. to be recognized. Necesitamos eso, está preguntando aquí. He's asking, do we need that? Y dice, por supuesto que no. And he says, no. La única carta de recomendación que necesitamos The only letter of recommendation that we need son ustedes mismos. is you yourselves. Ustedes son la carta de recomendación, You are our letter of recommendation. ¿sí? Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Your lives are a written letter in our hearts. Todos pueden leerla y reconocen el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Everyone can read that letter and see what has happened in your life. Es evidente que son una carta de Cristo It's evident that you are a letter of Christ que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. that shows the results of our ministry in you. ¿Sí? Para una persona, un ministro, un siervo de Dios, So for a person, Un líder, a leader, un pastor. a minister, a pastor, ¿sí? Su única carta de recomendación his only letter of recommendation le da una evaluación a su trabajo. kind of evaluates his work. No es la lista de cosas que ha logrado y los lugares donde ha estudiado. It's not a list of things that he has achieved or things he has studied or where he has been. Sino es el fruto que producen las personas Rather que han it's the- recibido Rather, it's the de fruit su ministerio. of those who have received from his ministry. Y dice, esa es, And he says, this is, what verse here? vamos a ver, el 3. All right, verse 3. Es evidente que son una carta de Cristo que muestran el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Clearly, you are an epistle of Christ, Esta carta no está escrita con pluma y tinta, ministered by us, written not with ink, sino con el Espíritu de Dios viviente. but by the Spirit of the living God. No está tallada en No. tablas de piedra, Not on tablets of stone, sino en corazones humanos. but on tablets of flesh. ¿Qué es lo que nos dice acá? What does it say? Que se requiere un trabajo, It means that this takes a work, una formación. a formation. Una vez que una persona es llena del Espíritu Santo, Once someone is filled with the Holy Spirit, requiere esa formación, they need this formation ese desaprender, that they unlearn, ese de romper miedos y temores, breaking fears and worries, encontrar su identidad, find their identity, conocer quién es Dios, learn who God is,
quitar conceptos equivocados de quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo. breaking wrong mindsets of who God is. Y cada vez que las personas encuentran esta verdad o esta revelación, este entendimiento, Every time people like find or encounter this understanding, entonces now el Espíritu Santo tiene dónde hacer la obra the Holy Spirit has a place to do His work, para que sea transformado y vivificado so they can be transformed and come alive. esos tesoros que va encontrando en su camino. These treasures that they begin to find as they walk this journey. Una persona que ha sido llena del Espíritu Santo, Okay, so a person who has been filled with the Holy que Spirit, no está fundamentando su vida en la palabra de Dios, that is not finding their foundation in the Word of God en la sana doctrina, and the pure doctrine or holy doctrine, en el conocimiento personal de Dios, and this personal knowledge of God, pues el Espíritu Santo no tiene de dónde sacar it's like the Holy Spirit doesn't have something to work with or take out. para vivificar. To what's the best word for vivificar? Make it that it makes it come alive. Yeah. ¿Sí? Y así es como el proceso So that's kind of like the process de Dios empieza a crecer en la vida de nosotros. that God begins to work and bring about in a person's life. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. So let's continue to read. 4. Estamos Verse seguros de todo 4. esto, And we have such trust through Christ towards God, debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. yeah. 4, sigue, voy a leer nada más el 4. Estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. So we are confident of this work Sí. through our trust through Christ towards God. That's how it says it here. Estamos confiando So we're trusting en la transformación, en el cambio, en la vivificación in the en transformation las personas, and these people coming alive porque nuestra confianza está en Dios because our trust is in God por medio de Cristo. through Christ. El versículo 5 dice, no es que pensemos que estemos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta, Not that we are sufficient of ourselves to think anything as being from no ourselves. significa que seamos competentes por nosotros mismos, It doesn't mean that we are like competent in ourselves. sino dice Rather, que nuestra aptitud proviene de Dios. or it says here, our sufficiency is from God. Él nos capacitó para que seamos ministros de un nuevo pacto. And that He has made us sufficient as ministers of the new covenant. ¿Sí? De nuevo, Él nos capacitó, So He made us sufficient or equipped us ¿sí? Para que seamos ministros de un nuevo pacto, para pasar that we can become ministers de of una vida of the new covenant, of a new life. en el antiguo pacto And the old covenant, this is old covenant. Old Covenant, ¿está bien escrito? Yeah, okay. Ok. El nuevo pacto, New covenant, que es nuevo pacto, antiguo pacto, Covenant. new covenant. ¿Sí? Él nos capacitó para tener la capacidad de pasar So He equipped us or made us sufficient de un sistema from one de system leyes of laws a un nuevo sistema to a new system en el Espíritu. in the Spirit. ¿Sí? Él nos capacitó entonces para que seamos ministros de su nuevo pacto. So He made us sufficient as ministers of the new covenant. Este no es un pacto de leyes escritas, This is not como ese, a covenant of laws, sino del Espíritu. but the Spirit. So it says here, not of the letter, but of the Spirit. El For the antiguo- letter kills, but the Spirit El gives antiguo life. pacto escrito termina en muerte, Yeah. So the old letter brings death or pero kills, de acuerdo al nuevo pacto termina en but the new covenant brings what? vida. Life. ¿Sí? Gives life. Estamos hablando del resultado We're talking about a result de una persona of a person que ha sido llena del Espíritu Santo that has been filled with the Holy Spirit, y ha sido capacitada o preparada that has been prepared
or equipped para soltar todo un sistema de leyes, to soltar to let go of an old system of y law comenzar una nueva vida. to start a new life. ¿Qué pasa en el libro de los Hechos? So what happens in the book of Acts? Cuando ellos reciben al Espíritu Santo, When they receive the Holy Spirit, todo cambió para ellos. everything changed for Todo them. cambió. Everything. Todo lo que habían sido enseñados por toda su vida, Everything that they were taught for their whole lives, ellos quedó atrás. that was left En el behind. libro de los Hechos ya no vemos que ellos agarren de ese pacto. We don't see in the new covenant or the book of Acts, En el libro de- in the vemos a book of los- Acts, that they grab from that old covenant, sino que ahora están viviendo una nueva vida, but now they're living a new life. ¿sí? Todo lo que se están encontrando para ellos es nuevo. Everything that they're encountering is new. No hay nada escrito, There's nothing written. no hay una guía, There's not like a guide. no hay una estructura There's not a structure de qué sigue that ahora en shows them adelante. what's going to happen now or moving forward. Y ese es parte del plan de Dios So this was part of God's plan, para que ellos comiencen a aprender, so they can begin to learn, a crecer to grow, y a experimentar and to experiment el poder del Espíritu Santo y la presencia del Espíritu Santo. the power and the presence of the Holy Spirit. Así que cada día para ellos era diferente. So each day for them was different. ¿Mm? Ellos estaban en un punto, como hablábamos ayer, de cero. So desde they were cero, in a point of zero, as we talked about yesterday. ¿sí? Entonces ellos caminaban y cada paso, Espíritu Santo, So they were walking, and every step was like, Holy Spirit, confiamos en ti. we trust in you. ¿Hacia dónde ahora? Where do we go now? Hacia acá. Y se Okay, movían. over this way. Y And they luego go hacia este lado. then to y a this este side. lado. And y a next, este lado. and next go this way. Descubriendo Como like discovering una vida en Dios. a new life in God. Nada, no tenían ninguna base de donde ellos They weren't like grabbing from a certain para caminar. foundation. They were just beginning to walk. Solo era la guianza del Espíritu It was Santo. the guidance or the leading of the Holy Spirit. Y podemos ver nosotros que ellos experimentaron cada día We could see that they would begin to experience every day ese poder, esa gracia, that power, that grace, el favor de Dios, the favor of God. ¿sí? Las personas, su obra fue fructífera, So like their work was fruitful. ¿sí? Vamos a seguir leyendo. So let's continue to read here. El versículo 7 So verse 7, estamos en 3 todavía, ¿no? de 13 capítulo So 3. we're still in chapter 3, now we're in verse 7 of 2 Corinthians 3, okay? El camino antiguo con leyes grabadas en piedra conducía a la muerte. So, but if the ministry of death, written and engraved on stones, Aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés. was glorious, so that the children of Israel could not look steadily at the face of Moses because of the glory of his countenance. ¿Sí? Lo que está diciendo acá Sorry. es que este camino o este sistema es un sistema de muerte. So this Termina en system muerte. is a system of death. It ends in death. Lo vamos a ver más adelante. We'll see that here in a moment. ¿Sí? Pero But aún así even at that, tenía su gloria. it had its glory. Ujú. Que cuando Moisés fue al monte y recibió los mandamientos, So when Moses went to the mountain and received the 10 Commandments, regresó, ¿cómo era su rostro? how was his face? Brillante. It was shining. Brillaba. It was glorious, right? It was shining. Yeah. De tal manera que tenía que ponerse un velo. It was in such a way he had to put a veil over his face. Entonces dice que no podían mirar la cara de Moisés por So, ese brillo que traía. They couldn't even look at his face because of how it was shining. Dice, pues su rostro brillaba con la gloria de Dios. So his face was shining with the glory of God, or shone with the glory of God. Aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose. But even with that brightness, it was beginning to fade. Ajá, desvaneciéndose. Yeah, fading. It's beginning to fade. Versículo 8. Okay, Fíjense esta pregunta. We're in verse 8 now, guys.
¿no deberíamos esperar mayor gloria how will the ministry of the Spirit dentro del nuevo camino in the new way, ahora que el Espíritu Santo da vida? so, or here it says, not be more glorious? Si el antiguo, Yeah, go ahead. si el antiguo camino que trae condenación era glorioso, So, verse 9 here, guys. For if the ministry of condemnation had glory, ¿cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios? the ministry of righteousness exceeds much more in glory. De hecho, aquella primera gloria no era para nada gloriosa comparada con la gloria sobreabundante Okay, del nuevo camino. Verse 10, for even what was made glorious had no glory in this respect because of the glory that excels. Así que si el antiguo camino que ha sido reemplazado era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo que permanece para siempre? Okay, this is verse 11. For if what is passing away was glorious, what remains is much more glorious. Dice el 12, All right, verse 12. ya que este nuevo camino nos da tal confianza, Therefore, since we have such hope or confidence, podemos ser muy valientes. we use great boldness of speech. No somos como Moisés, Unlike quien Moses, se cubría la cara con el velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, who put a veil over his face so that Aun- the children of Israel could not aun look cuando steadily. esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Even though that this glory was passing away. Pero la mente de ellos se endureció. But their minds were blinded. This is verse 14, guys. 14, ajá. Hasta el día de hoy, cada vez que leen el antiguo pacto, For until this day, the same veil remains unlifted. el mismo velo les cubre la mente Yeah. para que no puedan entender la verdad. In the reading of the Old Testament, because the veil is. Okay, I'm getting ahead of you. Go ahead. ¿Sí? Este velo, ¿cómo se puede quitar? ¿Qué dice acá? So, how is this veil taken away? What does it say? Cuando regresamos a quién? Cuando vamos a quién? When we go to who? Cristo. Christ. The veil is taken away in Christ. Cuando volvemos a Cristo, cuando vamos aquí, nacemos de nuevo en Cristo Jesús, So, when we are born again in Christ, el velo se descubre. the veil is taken away. Y aquí, And here, con el velo descubierto, with that veil taken away, podemos entender, we can understand, podemos ver we can see todo lo que vemos en la Biblia, todo lo que nos everything enseñan, everything in the Bible, everything that is taught. empieza a cobrar vida para It begins to nosotros. come alive for us. ¿Sí? Efectivamente, So, yeah. a ver, me quedé en. 15, 14. estamos en 15, ¿ya? ¿No? Sí, sí, sí. Verse 15. We Ajá, just finished. 15. Efectivamente, el 15, All right, verse 15, guys. efectivamente, incluso hoy en día, ya lo leímos, ¿no? No? Ok, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no pueden comprender. Okay, but even to this day, when Moses is read, a veil lies on their heart. El 14, en cambio, 14? el 16. 16. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, Nevertheless, when one turns to the Lord, the veil is taken away. pues el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Ese es el principio que ahora nos toca vivir a nosotros. This is this is what now we can live. This is the start of what we can live. Ya no tenemos que ser como Jesús de preparar a las personas para que reciban al Espíritu Santo. Now we don't have to kind of like do such a preparation as Christ did for people to receive the Holy Spirit. Ahora necesitamos estar en el territorio de Jesús, Now we need to be in Christ's territory, ser llenos del Espíritu Santo, be filled with the Holy Spirit, para que el velo caiga so the veil is taken away, y podemos entender, comprender, so we can understand and comprehend. y cada convicción que nosotros vamos teniendo de fe en nuestros corazones, And every conviction of faith that we receive in our hearts, ese Espíritu Santo que hemos recibido,
It's from the Holy Spirit that we have received. lo vivifica, lo fortalece, The Holy Spirit makes it alive. He edifies it. potencializa It becomes a greater potential, y empezamos a crecer en valor, and we begin to grow in courage en la unción, and anointing ¿sí? En el poder de Dios, and the power of la God gracia, and the la grace misericordia and de the Dios, mercy of God ¿sí? En la libertad, and the freedom en el reflejo de Dios and hacia las vidas. like reflecting Christ. in Vamos our a life. verlo. Let's see it. El 18. Okay, we're now on 18 of 2 Corinthians 3. La nueva traducción viviente. Entonces, fíjense lo que dice el 18. So let's look at what 18 says. Verse 18, guys. Así que todos nosotros, So all of us, a quien nos ha sido quitado el velo, ¿quieres leerlo? podemos ver y reflejar la gloria del Señor. So, but we all, with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord. Lo que está diciendo acá es que ya con el velo quitado, So what is it saying here? Now with this veil removed, empezamos a conocer verdaderamente a Dios, we begin to truly know God, su reino, His kingdom, su gloria, His glory, y mientras estamos llenando nuestro corazón de lo And- que estamos admirando de Dios, and as we're getting like our hearts filled with what we're admiring of God, comenzamos a reflejar esa we gloria. begin to kind of reflect that same glory. ¿Sí? Si nosotros no conocemos a Dios, no So- podemos reflejar esa gloria. If we don't know the Lord, we can't reflect that glory. Dice el Señor, quien es espíritu, el Señor, quien es espíritu, Just read. nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Okay, so the second part here, verse 18, and we are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. ¿Sí? Mientras más contemplamos la gloria de Dios, The more that we contemplate the glory of the Lord, más reflejamos la gloria de Dios the more we can reflect that glory, y más estamos siendo transformados and the more we're being transformed a esa gloria, la gloria de Dios, to that glory, that Al glory corazón of de God, Dios. the heart of God, a la mente de Dios, to the mind of God, a los planes de Dios, to the plans of God. ¿sí? So Entonces, en el libro de los Hechos, the book of Acts, nosotros vemos un grupo de discípulos, 120 personas, so we see a group of disciples, 120, que sí tuvieron que ser trabajados por Jesucristo. that they did have to, like Christ had to work in them, Y ahora que han recibido al Espíritu Santo, but now that they have received the Holy Spirit, comienzan a repetir la vida de Jesucristo. they begin to kind of like repeat the life of Christ. Empiezan a mostrar la gloria del reino de They Dios. begin to show the glory of the kingdom. Multitudes empiezan a llegar Okay, multitudes begin to y se come. empiezan a juntar. Disfrutar. Y se empiezan a juntar, a They juntar, begin a to juntar. gather and come in. Y leemos en el libro de los Hechos que sus reuniones eran hermosas, And we read in the book of Acts, their meetings were wonderful. aprendiendo de los apóstoles, Learning from the apostles, viendo señales y milagros, seeing signs and wonders, comiendo juntos, eating together, repartiendo de acuerdo a las necesidades, sharing with one another according to each needs, the needs, ayudándose, amándose, helping, loving, alabando a helping, Dios, worshiping God. ¿sí? Y de repente, And then suddenly, ¿qué vino? what happened? Persecución. Persecution. Y toda esa hermosa comunidad So that whole beautiful community, tienen que salir corriendo todos. they have to all start fleeing. Y aquí viene la prueba And here's like a trial de or lo que the estamos test leyendo. of what we're reading. Va a ser probada el trabajo que hacían los apóstoles So con la now, gente. like the work that the apostles were doing among the people is going to be tested. ¿Sí? Dice en Hechos
que todos los discípulos salieron de Jerusalén a causa de la persecución. So the book of Acts says that all the disciples had to flee Jerusalem because of the persecution, Y solamente los apóstoles se quedaron en Jerusalén. and only the apostles stayed in Jerusalem. Y a partir de aquí nosotros podemos aprender So from this point, we can begin to learn los propósitos de Dios. the purposes of God, Porque ya no están juntos. because now they're not all together. Ya no está con el que aprendo la palabra, Now I'm not con el with, que soy enseñado, with who I learned the word from. el que me levanta, el que me ayuda, el The que me person who fortalece. like was lifting me up and, Ya no and está a mi strengthening lado. me. He's not next to me now. ¿Sí? Ahora estoy solo, Now I'm by myself con mi familia, with my family, huyendo. like fleeing, running. ¿Sí? Y el fruto del trabajo And de los apóstoles the fruit of the work of the apostles. es que dice la Escritura en el libro de los Hechos que todos los creyentes And so we see in the scriptures that all of the disciples, que eran miles, there were thousands, que se fueron por todos lados, that had to go flee into different places, predicaban el evangelio, We- compartían el were evangelio. preaching the gospel. Y ahí es donde aparece uno de los discípulos aprendices, So there we see like one of the disciples, one apprentice, como Esteban, like Stephen, un discípulo de los discípulos, a disciple of a disciple ¿sí? Que había aprendido, that had learned, ¿sí? Había entendido, había comprendido, had understood, sus ojos or habían estado contemplando esa so, gloria de Dios, like his eyes have been contemplating the Conociendo- glory of God, conociendo su identidad, conociendo su... recognizing todo. his identity, Estaban listos y preparados ready and prepared. para ahora ellos hacer el trabajo. Now that they can be prepared to do the work. Cuando veo a Felipe, por ejemplo, So, like for example, when I see Philip, que es otro de los discípulos another disciple que of tuvieron those que disciples salir de that Jerusalén, had to flee Jerusalem, y vemos la obra de Felipe, and we can see the work of Philip. la palabra que a mí me gusta But the word that I like, cuando está diciendo, cuando va a hablar acerca de Felipe, when it begins to talk about Philip, dice it says, que los discípulos fueron esparcidos so the disciples were scattered, y ellos predicaban la palabra and they preached the word, y dice, por ejemplo, and then it says, for example. ¿sí? Felipe es como decir, te voy a dar un ejemplo, una So representación it's like saying, I just want to give you an example here with Philip. de lo que los miles de Of discípulos what estaban these haciendo. thousands of disciples were doing. Entonces me gusta la palabra, todos salieron a predicar el evangelio, So- por ejemplo. I like this. It says, so like Sí. all the disciples were scattered preaching the gospel. For example, Philip. No nada más era Felipe haciendo la So obra, we shouldn't understand this just to be like Felipe, sino Philip doing this work. él era la representación de los discípulos. He was like a Sí. representation of the rest of the disciples. Yo lo que veo aquí So what I see here son 16 naciones is 16 countries or nations que el último día de esta escuela that, okay, and okay, yeah, he's saying here we see the 15, 16 nations, but here in the last day of school, vamos a representar una persecución. we're gonna represent a persecution here, like have a Sí, va a ser una representation. representación teatral de la persecución. Okay. It's like, what's that? Yeah, it's like we're gonna do like some role playing or like a drama of sorts of like a persecution, No tenemos una persecución, because maybe we can't really No make it a real persecution. ¿sí? Pero representamos lo que estamos leyendo. But maybe something that could represent what we're reading here. Es hermoso estar aquí. It's beautiful to be here. Es un ambiente de la presencia, It's we have an environment of God's presence, de aprendizaje, of learning, of yeah. ¿sí? Donde tú puedes decir, bueno, estoy en un ambiente donde ni se me antoja pecar. We can even say we're not in an environment where we're not even like tempted to sin. ¿Sí? Pero va a llegar el momento But there's going to be a moment that comes en que se representará esa persecución that there's going to be like a something that represents that y persecution, cada uno and we're all going to be sent or flee or be
scattered. saldrá de esta hermosa And you're going to comunión. leave this beautiful communion, y será probada la obra. and the work is going to be tested. Entonces, So, Lucas 10 Luke 10, no va a necesitar una carta de recomendación you're para not que going nos to vengan, need a letter of recommendation, sino que ustedes son la carta de but recomendación you are going to be that letter of recommendation del trabajo que se está haciendo. of the work that's being done. Y yo estoy seguro, porque es la primera vez que estoy en una escuela Lucas 10, And I'm sure because this is the first time that I'm part of a Luke 10 school, que las personas que vienen a ayudar, that the people who have came to help, que ya estuvieron en un Lucas and 10 you've already been in a Luke 10, y lo podemos ver en sus vidas, we can see in your lives que el trabajo que se hace that the work that has been done or the work that is done, está bien, it's good por el fruto, for the fruit. ¿sí? Entonces, esto es lo que nos toca vivir a nosotros So this ahora. is what we now, it's our turn to live. Bien. Good. En la vida de una persona, Okay, in the life of a person, en este caminar in con Dios, walking this life, vamos a agarrar a alguien de ejemplo. I ¿ven? want to use someone as an example. Sí, aquí. Here. No puede avanzar sola, She can't advance alone. aunque es nacida de nuevo, Even though she's born again, llena del Espíritu Santo, full of the Holy Spirit, que Dios ha trabajado en su vida God has worked in her life, y que empieza a caminar, and she begins to walk empieza a dar sus pasos. and take her steps. Aún así, no Even then- puede caminar sola, Even then, she can't walk on her own. porque aunque nosotros seamos esparcidos, Even though we are scattered, nos necesitamos unos a we otros, still need one another. ¿sí? Yes. Y necesitamos lo que a ella le falta, lo que a mí me falta, tú lo tienes. Okay, so it's like what she has or what she's lacking, like one another, we have that. The others have that. Y siempre nos vamos a necesitar. And we're always going to need, Y siempre vamos a hacer un apoyo. and we're always going to need that support. Cuando la iglesia se esparce, So when the church is persecución, scattered during the persecution, ellos no se quedaron solos it's completamente. not like they became completely on their own. Porque vemos nosotros como ejemplo a Felipe, So we can see, for example, Philip, que él está evangelizando, como ya lo hemos platicado, el doctor Reno estaba platicando, so he's evangelizing like Torben mentioned, haciendo la obra, doing the work, llevando a las personas a Cristo, Taking al the people to arrepentimiento, Christ, bautizando a las personas. repenting, baptizing. ¿Y qué es lo que sucede? But what happens? Que los que estaban en Jerusalén, ¿quiénes son? Those who were in Jerusalem, Ahí se va nomás. ¿qué quieres? Ajá. Mover. Este se cae, se está cayendo. Se va a caer. Ahí está, ya. Es que se resbala. Ok. Sí. Los apóstoles seguían al tanto. So the apostles were, Seguían al tanto, seguían en la supervisión. they were still kind of being aware. They were part of what was going on. No fue así de que ya se fueron, It's listo. not like ya. they would just wash their hands. ¿Sí? Porque fue cuando se enteraron de lo que estaba pasando Because when they heard about what was happening con Felipe, with Philip, for example, ellos fueron a ver a Felipe, they went and they saw Philip a ver la obra que estaban to haciendo, see the work he was que doing. él estaba haciendo, y es donde se dan cuenta And that's de when they que realized- las personas no estaban siendo llenas del Espíritu And they Santo. realized that the people weren't being filled with ¿Sí? the Holy Y Spirit. ahí vemos ese trabajo de equipo. And we see like this work of a team. ¿Sí? Los apóstoles no llegaron a regañar a Felipe. It's not like the apostles came to like rebuke ¿Qué pasó? Philip. ¿Qué pasó? ¿Por qué no los estás bautizando en el Espíritu Santo? Estás what mal are y you todo eso. ¿no? doing? You're wrong. Why haven't you baptized in the Holy Spirit? Está mal lo que estás haciendo. It's wrong what you're doing.
No. sino que ellos llegaron, vieron una necesidad So like they arrived and they saw the need, de lo que él estaba haciendo, Of de what- Felipe, el trabajo de Felipe, what Philip was doing, y complementaron. and they kind of were ¿Sí? complementing the work, Completaron lo que faltaba. adding to it. Eso nosotros, So this, como testimonio, como iglesia, nos pasó algo similar. okay, so like for us as a church, something happened similar to us. Em, para ponerlos en contexto, All right, let me help you give some context here. porque llegó un momento en la obra que hacíamos con los discípulos So we came to a place in the work we were doing with our disciples. que comprendimos la importancia del arrepentimiento, We la under- importancia del bautismo en agua, We understood the importance of repentance and baptism in water, la importancia del evangelismo, the importance of evangelizing. pero no tocábamos el tema del bautismo en agua. But Yo no we- tocaba el tema del bautismo. But I really was not. El Espíritu Santo, perdón. Okay, I really, yeah, okay. Perdón. I really was not going too much into the topic of being filled with the Holy Spirit. Lo había hecho yo a un lado. I've kind of put it to the side. ¿Se acuerdan que les dije que empecé de cero y You dije, remember I told you that I started at zero at one point? voy a hacer todo a un lado y voy a comenzar? I'm Espíritu gonna Santo, Dios, enséñame tú. Everything to the side, and I'm like, Holy Spirit, you teach me. Y una de las cosas que hice a un lado fue el bautismo en el Espíritu Santo. One thing I put to the side was the baptism of the Holy Spirit. Yo le dije aquella vez a Dios, Dios, I said to God at that lo que moment, tú quieras que yo retome, tú me lo vas a confirmar. you want me to kind of take back again, you need to confirm to me. Pero no voy a retomar nada But I'm not que tú just no me confirmes. gonna retake anything or bring back no anything quiero nada de unless ella. you confirm it to me. I don't want to take anything in my. Ese era mi myself. antiguo You confirm. pacto, mi vida de antiguo pacto. No voy a tomar nada de acá. It was like as if that was my old covenant life. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no hablaba del Espíritu Santo? But why? Why did I not speak about the Holy Spirit? Porque había un miedo en mí, Because there was a fear in me, ¿sí? Y era una preocupación, like almost a worry. porque cuando en todo el mundo hubo ese movimiento del Espíritu Santo, So like, thinking all over the world, this movement of the Holy Spirit, que las iglesias empezaban a manifestar la presencia del Espíritu Santo de muchas and formas. like we see that there was many different types of manifestations of the Holy Spirit. Y una de esas era la risa. Ustedes han escuchado One acerca de of eso. those, maybe you've heard about, like the holy laughter ¿Sí? movement. Que llegaba el A Espíritu Santo. manifestation. The Holy Spirit would come. Es como si estuviéramos aquí It would be like as if we're here y empezamos a adorar and we begin to worship, y de repente and suddenly gran parte empieza a reír, a reír, a reír a sin big part parar, of us just begin to laugh without stopping. doblándose de risa. I mean, you're almost bending over because you're laughing so hard. Esa era una de las manifestaciones That was one of the manifestations, y era poderoso. and it was powerful. Cambió nuestras vidas. It changed our lives. Okay, so you're Nos estás cambió hablando de nuestras algo que vidas, que yeah. es el testimonio que This vivimos. is Cambió part nuestras of vidas. a testimony that we experienced and that it changed us. Sí nos llevó a arrepentimiento, It did take us to a place of a una repentance, vida santa, of holiness, a salir a evangelizar, to go out and evangelize, a dejar todo por Cristo. to leave everything for Christ. Ese mover estaba transformando, So estaba dando that movement was changing un everything. fruto bueno, It was giving us leaving a good fruit, aunque se veía raro, even though it was a little bit weird. It was bastante raro. really weird. ¿Sí? Entonces, So con el tiempo, ese mover de manera mundial también empezó a disminuir. then there came a moment, even like speaking worldwide, like Sí. this began to kind of decrease. This Empieza a desvanecerse, manifestation se began empieza a to desvanecer. begin to decrease. No sé por qué, I don't know why. pero también fue mundial. Well, it Así was como kind of like- llegó, así se empezó It was a like ir. worldwide, and as it came, it just kind of began to left. Pero ¿qué es lo que mientras iba disminuyendo? But as it was decreasing, or El vanishing, deseo o el anhelo de ver y seguir viviendo esas okay. manifestaciones, but like the desire to continue to experience those type of de manifestations, mantenernos en ese fuego, digamos, kind of like to maintain us in that fire, if you will, empezamos a caer ya en la carne we begin to kind of move into the flesh. y empezamos a
crearlo humanamente. And we begin to almost create it in our humanly Y fue speaking. terrible. It was terrible. Muchas personas heridas Many people were wounded porque no era real. because it wasn't real. Entonces, yo me acuerdo que evangelizaba a mis compañeros de la universidad. So I remember Ajá. I was evangelizing my fellow students in college. Ajá, y les decía, vamos a mi iglesia. I said, come to my church. Y cuando llegaba, And when they would arrive, había ese mover there was like this movement. que en lugar de que sintieran la presencia de Dios, Instead of them like feeling the presence of God or recognizing the presence of God, sentían algo rarísimo, they felt something very weird. no les llenaba nada, no les tocaba nada, It didn't fill them up. Nothing happened. y solamente salían huyendo. They just kind of left running away. Y todo mi chamba de evangelismo, llevarlos a la iglesia, So all my work as an evangelist and taking them to the church terminaba en que mis compañeros estaban asustados. finished in my friends being like afraid. Entonces llegó el momento en que dije, And I came to a place where I said, no, yo no quiero esto. I don't want that. Así que eso del Espíritu Santo, So this thing with the Holy lo Spirit, hago a un lado. I'm going to put to the side. Cuando ya estaba yo trabajando con el grupo, So con la now, iglesia, when I was beginning to work with the eh, church, la iglesia en group, casa, the church in our home, pues yo decía, van a House venir church. nuevos, new people are going to come, y lo último que quiero and the last thing I want es que se espanten y salgan is that corriendo. they get freaked out Así que and run. voy a mantener tranquilito And eso so del I'm just Espíritu gonna Santo. kind of really maintain like, Y- what's the best word? luego te voy a- Kind of just keep that on the down low, the whole thing with the Holy Spirit. Así que So íbamos creciendo en evangelismo, we were growing in evangelism, bautizando a las personas en agua, baptizing them in water en la palabra. and the word. Pero de repente llega Gelen, porque es el apóstol sobre Okay, nuestras and vidas, then Galen comes. He's our apostle. y llega a una fiesta de mi cumpleaños. And there was a party for my birthday. Estaban los tacos listos, todo listo. The tacos were ready. No era una reunión normal, It era una wasn't. fiesta. It wasn't like a normal meeting. It was more like a party. Y Gelen y Veda llegan And Galen and a Aveda come. Estados Unidos y los invito. Oye, ya acaban de llegar, vénganse They a mi come fiesta. from the United States. They're just arriving and say, "Hey, come to my party." Y llega Gelen pues a la fiesta. And so Galen arrives to the Y party. de repente Gelen se encuentra a Danelli. And then Galen finds Danelli. Y Danelli hacía un poco tiempo que se había convertido a Cristo. And so Danelli just had a short time in Christ. Y Galen la había conocido cuando ella entregó su vida a Cristo. And Galen met her when she received Así que Christ. cuando regresan de Estados Unidos la vuelven a encontrar y, la So ven, se when they alegran de come verla. back from the United States, they meet her again. Y le preguntan, And they ask her, ¿ya fuiste llena del Espíritu Santo? "Have you been filled with the Holy Spirit?" ¿Y tú qué dijiste? ¿Es eso? ¿Qué es eso? And Dijo. she said, "What is that?" La misma historia. So the same story. Entonces Galen dice, ¿cómo? And Galen, A ver, excuse me? ¿qué está pasando aquí? What is going on here? Así que en medio de la fiesta, So in the middle of my party, llama a todos, ¡hey! ¡Todos! ¡hey! Galen calls everyone and say, "Hey, Voy a explicarle lo que es el bautismo del Espíritu Santo. El que quiera escuchar, venga a I'm la going to mesa. explain to her what the baptism of the Holy Spirit is. Anyone who wants to be part, come." Así que pues empezó a juntarse gente alrededor de So Galen y Veida, the group was formed around Galen and Aveda, y empieza a explicar el bautismo en el and he Espíritu Santo. begins to explain about the baptism of the Holy Spirit. En ese momento yo sentí paz. But in this moment, I felt peace. Y esa paz que sentí es porque era Galen explicándolo. The peace I felt was, okay, it was Galen explaining it. ¿Sí? Y yo sabía y lo conozco que no iba a hacer loqueras. I knew him, and I know he wasn't going to do crazy things. Así que cuando se termina la explicación, So when he had finished explaining, dice, ¿quién quiere recibir entonces el bautismo del he Espíritu says, Santo? "Who wants to receive the baptism of the Holy Spirit?" No les puedo explicar cómo terminó esa I fiesta. cannot explain to you how that party finished. Qué tremendo y poderoso estuvo. Wow, how powerful and tremendous it was. Esa presencia del Espíritu The Santo, presence, that presence of the Holy Spirit, la gente hablando en lenguas, people speaking in tongues, Danelli tirada en el suelo, Danelli
laid out, Bueno, prophesying. me salto esa parte. Okay, we'll just skip that part. Profetizando I y mean, hablando en lengua. prophesying and speaking in tongues. Hermosísimo. It was beautiful. Y desde ese momento, And from that moment, entonces dije, no, I said, no. Dios quiere que restaure esa parte de mi God vida wants that part to be restored in my life, y empieza a ser parte de mi vida. and it begins to be part of my life. Y todo lo que estábamos haciendo And everything that we were doing, sin el bautismo en el Espíritu Santo, without that baptism of the Holy a Spirit, partir de ese momento from that point forward, veo una iglesia potencializada. I see the church, how it just grew in its, what's that? Maximized or become a what? Okay, grew in its potential, Ujú, ¿sí? Y no fuimos igual. and we were not the same. Y cada vez que había una reunión ahora, Now every time we had a meeting or a gathering, y se intensificaba esa presencia it del was Espíritu Santo, intensified the work of the Holy Spirit. yo ya había sido libre de esa preocupación. I was set free from that worry, Y yo sabía, si esto es tuyo, and I knew. I said, if this is yours y esto es real, and this is real, las personas que lleguen the people who come van a ser transformadas, are going to be no transformed, van a salir corriendo. and they're not going to run away. Y así pasó. And that's what happened. Cada reunión, Every meeting, Dios se manifestaba, el God- Espíritu Santo se manifestaba, God would begin to manifest. cosas raras de repente pasaban. Sometimes some weird things would happen, Y al principio, cuando llegaba una persona nueva, and when a new person would arrive, decía, ups. I'd be like, whoops. Pero decía, estoy en tus manos, But I Señor. would just say, okay, God, I'm in Y your es tu hands. espíritu, If it's your spirit, va a ser para bueno. it's going to be for good. Y sí, las personas And eran yes. cautivadas por And esa the presencia. people were captivated by that presence. Sentían la vida They felt life, y se quedaban. and they stayed. ¿Sí?